किसान दोस्तों, आज हम कमाद की काश्त पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले ज़मीन के इंतखाब पर और ज़मीन की तैयारी पर हम बात करेंगे। कमाद की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रख़ेज़, मैरा और भारी मैरा ज़मीन मौजूद तरीन है, जिसमें पानी का निकास बेहतर हो और नामियाती मादा मुनासिब मकदार में मौजूद हो। अलबत्ता कमाद को हल्की और कमज़ोर ज़मीन में मुनासिब देखभाल से काश्त किया जा सकता है। गन्ने की जड़ें क्योंकि ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई तक जाती हैं, इसलिए कम अज़ कम 1 फुट गहराई तक ज़मीन का तैयार होना ज़रूरी है। ज़मीन नरम और भुरभुरी और खूब हमवार होनी चाहिए। गुज़श्ता फसल के मुड्ढों को तलफ़ करने के लिए 1 दफ़ा रोटावेटर या 2 दफ़ा डिस्क हैरो इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद ज़मीन की तैयारी गहरा हल चलाकर करें और ज़मीन की तैयारी से पहले अच्छी तरह गली सड़ी गोबर की खाद डालें और रोटावेटर 2 मरतबा, चीज़ल हल मुखालिफ सिमत में 2 मरतबा और आम हल 3 से 4 दफ़ा चलाकर सुहागा से ज़मीन तैयार कर लें। चीज़ल हल चलाने से पानी का निकास बेहतर हो जाता है और ज़मीन के आपस में पैवस्त ज़रात खुल जाते हैं, जो कि कमाद के पौधों की जड़ों को गहराई में ले जाने का बायस बनते हैं। तरक्की दादा इकसाम की अगर हम बात करें तो गन्ने और चीनी के ज़्यादा असूल के लिए जदीद पैदावारी अवामल में कमाद की इकसाम को बहुत अहमियत हासिल है। तहकीकाती इदारा बराए कमाद फैसलाबाद की मंजूर शुदा इकसाम आपके सामने हम पेश कर देते हैं, जो पैदावारी सलाहियत भी ज़्यादा रखती हैं और क़ुव्वत मुदाफ़अत भी ज़्यादा है उनमें। सबसे पहले नंबर पर है दरियाई और इससे मुल्हका इलाकों के लिए CP 77/400, CPF 237, SPF 213 और HSF 240। किसान दोस्तों, दीगर इलाकों के लिए इसके अलावा CPF 246, CPF 247, CPF 248 और CPF 249 भी काश्त की जा सकती। किसान दोस्तों, SPF 234 सिर्फ जनूबी पंजाब दरियाई इलाकों के अलावा बशमूल राजनपुर, बहावलपुर और रहीम यार खान के ज़िलों के लिए मौजूद तरीन है। किसान दोस्तों, ममनुआ इकसाम के बारे में अगर हम बात करें तो ट्राइटॉन COJ 84, झंग 59, US 718, CO 1148, COL 29, COL 44, BL 4, BF 162, L 116, फ़ख्र हिंद, SPF 238 और US 165 हरगिज़ काश्त ना करें। किसान दोस्तों, अगर शरह बीज के बारे में बात करें तो बर वक्त काश्त और दीगर मौजू हालात में 2 आँखों वाले 30,000 सुमें या 3 आँखों वाले 20,000 सुमें फ़ी एकड़ डालने चाहिए। ये तादाद मोटी इकसाम में तकरीबन 100 ta 120 मन और बारीक इकसाम में 80 से 100 मन बीज से हासिल की जा सकती हैं। काश्त में ताख़ीर होने की सूरत में बीज की मिकदार में 20 ta 25% तक इजाफ़ा कर लेना चाहिए। किसान दोस्तों, वक्त काश्त पर अगर हम बात करें तो कमाद के उगाव के लिए मुनासिब दर्जा हरारत 20 ta 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। लिहाजा बहारिया काश्त के लिए बेहतरीन जो दौरानिया है वो फरवरी ta 15 मार्च है। और जबकि अब सितंबर की काश्त के बारे में बात करें तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मौजूद तरीन वक्त है। इसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन इसकी जर्मिनेशन होती है, उगाव बेहतर होता है और कमाद का बढ़ोतरी बहुत बेहतर होती है। किसान दोस्तों, तरीक़ा काश्त पर अगर हम बात करें तो ज़मीन की तैयारी के बाद गन्ने के मखसूस रिजर के ज़रिए 10 ta 15 इंच गहरी खेलियाँ 4 फुट के फासले पर बनाएं, जिससे खेली ही में तकरीबन 8 इंच के फासले पर 2 छोटे से स्याड़ बन जाते हैं। इन खेलियों में पहले फास्फोरस और पोटाश वाली खादें डालें और फिर दानेदार जहर क्लोरेंट्रा, नीलीप्रोल प्लस थायामेथोक्साम या फिप्रोनिल सुमों के ऊपर डालें। सुमों को मिट्टी की हल्की सी तह से ढाँप दें। मिट्टी डालने के लिए सुहागा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, बल्कि हाथ या पाँव से मिट्टी डालें और फिर हल्का पानी इस तरह लगाएं कि खेली का 1/3 हिस्सा ही सैराब हो और जब गहरी खेलियां खुश्क होने लगें तो फिर पानी लगा दें। इस तरह कमाद के उगने तक हस्बे ज़रूरत पानी देते रहें। किसान दोस्तों, खादों के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो ज़मीन की पैदावारी सलाहियत और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बहाल रखने के लिए इसमें गोबर की गली सड़ी खाद बाइसाब
3 سے 4 ٹرالیاں فی ایکڑ ضرور ڈالنی چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو 2 تا 3 سال کے بعد سبز کھاد والی فصل گوارا جنتر وغیرہ کو زمین میں دبا دیں اور پانی لگائیں۔ سبز کھاد دبانے کے 30 دن بعد زمین تیار کی جائے تاکہ سبز مادہ زمین میں اچھی طرح گل سڑ جائے۔ کیمیائی کھادوں کے لیے مٹی کے تجزیے کے حساب سے اجزاء کبیرہ و صغیرہ ڈالیں۔ درمیانی زرخیزی والی زمین کو فی ایکڑ 69 کلو نائٹروجن، 46 کلو فاسفورس اور 50 کلو گرام پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ فاسفورس اور پوٹاش والی کھادیں کاشت کے وقت سیاڑوں میں ڈالیں اور نائٹروجنی کھاد کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کر کے اپنے فصل کو ڈال دیں۔ اگر ہم اس کو مزید تفصیل سے بتائیں تو بوقت کاشت 2 بوری ڈی اے پی، 2 بوری ایس او پی اور 45 دن پر 1 بوری یوریا، 75 دن پر 1 بوری یوریا اور 100 دن پر 1 یوریا کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں، یا 6 بوری سنگل سپر فاسفیٹ پلس 2 بوری ایس او پی تیاری کے وقت بوقت کاشت، اور اس کے بعد 1 بوری یوریا 45 دن پر، 1 بوری یوریا 75 دن پر اور 1 بوری یوریا 100 دن پر ڈال کے آپ بہتر پیداوار لے سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ 4 بوری این پی کے یہ وقت کاشت پہ ڈال دیں، اور اس کے بعد 45 دن پہ 1 بوری یوریا، 75 دن پہ 1 بوری یوریا اور 100 دن پہ 1 بوری یوریا ڈال کے بہترین پیداوار لے سکتے ہیں۔ کسان دوستو، اگر ہم آب پاشی کے حوالے سے بات کریں تو کماد کی بھرپور پیداوار حاصل کرنے کے لیے 64 تا 80 انچ پانی درکار ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 16 تا 20 دفعہ آب پاشی کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مئی اور جون کے مہینوں میں زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے 10 تا 12 دنوں کے وقفے سے 5 تا 6 دفعہ آب پاشی کریں، جبکہ نومبر اور جنوری میں 2 اور دیگر مہینوں میں 3 آب پاشیوں کے ذریعے پانی کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، لیکن موسم کی شدت اور بارشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ جڑی بوٹیوں کے تدارک کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اگاؤ مکمل ہونے پر گوڈی والے ہل سے 1 دفعہ وتر اور پھر خشک حالت میں سیاڑوں کے درمیان گوڈی کریں۔ یہی عمل 20 دن بعد یا اگلے پانی کے بعد دہرائیں۔ آخری گوڈی کے بعد زمین بربری ہو جاتی ہے اور فصل کو مٹی چڑھانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جڑی بوٹیوں کی تلفی بذریعہ کیمیائی زہروں کی اگر ہم بات کریں تو بجائی کے فوراً بعد پہلے پانی پر ایس میٹولا کلور بحساب 1 لیٹر فی ایکڑ فلڈ کر دیں۔ یہ دوائی استعمال کرتے وقت کھیت کو بھر کر پانی لگائیں، اس سے ہر طرح کی جڑی بوٹیاں اگنے نہیں پائیں گی۔ اگر یہ نہ کر سکیں تو میزوٹرائیون پلس ایٹرازین بحساب 1 تا 1.5 لیٹر فی ایکڑ کو دوسرے پانی کے بعد جب جڑی بوٹیاں مکمل طور پر اگائیں تر و تر حالت میں سپرے کر دیں۔ ڈیلا کنٹرول کرنے کے لیے ایتھوکسی سلفیوران یا ہیلو سلفیوران 20 تا 30 گرام فی ایکڑ کے حساب سے سپرے کر دیں۔